ассалому алайкум дӯстони азиз, ба канали арзон теҷа хуш омадед. имрӯз мошинбозори шаҳри душанберо пешниҳоди шумо мекунем. навори имрӯзаро бо диққат тамошо кунед. беҳтарин наворай. ҳатман дар навор лайк монед, фикротона дар комментария нависен. дар канали мо подписатсия кардагӣ набошед, подписатсия кунед, зангулачаро пахш кунед. ҳама каса видеоро ба дӯстои худ равон кунед. курси имрӯза дар рӯи экран. 98 сол бародарам, Mercedes сечка. Як аш мотор. ҳолати резинош на 24. Комплектацияш классик буда бародарам. ҳуҷҷати 1 сола дошта. Свет кабуд. Газ бензин, гази евро 4. Нархш чанд шуда ка? Нархш 52000 сомон нархш буда, савдо ҳам шуда. Дуруну килим контакт. Свет чавда. На бародаро салони қафош. Потолок электролик дошта. Абагре сидени дошта бародаро, автопилот, дута электропакет, коробка механика, 305000 пробег, лимит контрол. На ҳолатиш бародаро. На номеро маъмул аяс сурат мекунем. Аза. Рақамо барои маълумот бародаро 4057277 занг занед, рақамои соҳибмошина маромат қатъияка савдо кунед. Навад ҳафтум сол бародаро, сечка. Як аш мотораш. Бензин ва газ сӯзишвориш. ҳуҷҷати 5 моҳа дошта. Нархи чанд шуда ка? 50000 сомон нархш, савдо ҳама шуда бародаро. Elektrolog duşta bardalar oyşan. Kondisyoner dora. Elektropaket. Mexanik коробкаш 404000 пробег. рақамо барои маълумот 4057277 занг занед, қатъияка савдо кунед. Ака диловар ҳам хушкатад. Ба наёвар. Toyota Camry ду буда бародаро. 10009 гуфти ака солша? 10009. 10009 сол бародаро. 2.4 моторш американка буда. Танҳо бензин сӯзишвориш. На диско ҳолати резино. Нав буда балонон. Супет сафед. ҳуҷҷати 1 сола. 90000 сомон аша гуфтесам бародаро, савдо мешавад. Задни камера дорад. На ҳолатиш бародаро. О, 90000 гуфтум. Бо савдо мешида бародаро. Гав нест, акавзи бо суратиш мегирем. Дарош электропакет буда бародаро, сиденияш лифт, мультирул дошта, коробка автомат, пробег сакуя ҷасаб ракет меброда. Кондисионер печкаш кор мекарда бародаро. 109000 пробег.
ماشینچم بگیم کامپلکتاسیش هم نامره تلفن اخیرت بگیرم ما تقوی ما بگیم بیا اکن نامره تلفن تقوی بگیرم نامره تلفن 907 07 مرامت زنگ بزنید برادر شخصانی که کم ویدیو میخواستین قطعی اکا سودا کنید تویوتا کرولا فیلدر بوده برادر 2006 سال 1.6 موتورش تنها بنزین سوزشوارش نه موتور برادر دو ماه دیگه اونجا چشموندگی سوید алюминий дисковый простой на резинор на شصت هزار تومان نقش گفته سن سودا آمش ده электропакет дедорош коробка передачаш автомат кондиционериш кор мекунад борд компьютер қоидаён машт кор мекунад ин ҳолаташ кондиционериш ҳам кор мекунад номерои телефони худтон яка пешда 93 932 53 58 рақамҳои сӯҳбошин занг бизанед хати яка савдо кунед санат абдай бародаро 2012 бензин холи сӯзишвориш будай моториш 24 бародаро дискош балонои нав дошта бародаро ҳуҷҷатҳои яксола дошта танировкашам яксола мини танировка дорад ҳафоше 95 000 сомон нархиш савдо мешавад электропакет дайдарош мултирул автопилот сиденьё кожа кожный салон коробкаш автомат обогрев сидений набор компьютер монитор доштай каталогаш я номер телефоном така 97 07 75 مرامت زنگ بزنه خطی یکا سوالو کنه برادرو برادرای عزیز وز 2199 2004 سال یک هفته اینجکتر موتور از یکا نه باردارا دیسکای سپیسکا حالت بالون 8 ماه اونجا داشته هم تنیروفکش هم اونجا توی خودش کانال سودا که نه سودا خلی 35,000 سومون گفته سنش برادارا سودا میشه از سلام شب نیه برادارا تو فکر دیگه نه سلام کاتالوگ آپشیفکا گرفتگی برادارا الکتروپاکت در پیشش рули гранде бародаро коробкаш ино механика кондитсионер дора печка дора старт стоп кондитсионерш кор мекуна бародаро
Sovetskiyda kondisioner zadagi. Потолокش تنها بنزین است سوزشوارش گاز دیدگی نیست باردار و آبشه راست خودش چند خواهد که؟ راست خودش 7 لیتر و 10 کیلومتر بیا نمره تلفنم تاکا نمره تا بگو 3 تا 5 3 تا 5 3 تا 7 3 تا 2 خب 889 نوارم زنگ بزنه شخصانی که 99 میخواستن قطعی اکا سعودا کنه خیلی اکا نرخ تو غروب گیره انشاءالله زنگ بزنه وکتر بیچ که بوده باردارو 10,000 یکم سال 1.616 موتورش سوید آلومینی تنها بنزین سوزشوارش ردنای کراسکش بوده باردارو زدگی پوسیدگی و حبشه نداشته یک جواب میگفته 45,000 تومان هشتا گفته سن سعودا میشوه ارزان است نشیده باردارو سعودا اقتصادی داشته شخصایی که میخواسته وکتر بیچکا مرحمت زنگ قطعی که سعودا کنین پاترونیگا هم مشت کار میکنه باردارو نه автопилот داشته مولتیرول коробка механика کنسرش هم کار میکنه 153,000 پیچکه هم کار میکنه باردارو خنکی دا فقط پیچکه باید میزن دیگه هیچ نه الکترا پاکت بوده دراش کلا نمره تلفنم تاکا 882 88 3088 زنگ میزنه قد یک کس سعودا کنه